कोहिनूर हीरा एवं श्री जगन्नाथ सिद्धअधि बावन मंदिर बरी जाजपुर माँ एकादशी और सीता विवाह एआई डिजिटाल वीडियो फिल्म यूट्यूब रे लोकार्पित कराई। मंदिर परिदर्शन कार्यक्रम में शहीदनगर वरिष्ठ गुरुजन व्यक्ति और महिला माने आज साखीगोपा मंदिर माँ दक्षिणकाली मंदिर और दासियापीठ मंदिर परिदर्शन करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ସଂସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆଦିଶକ୍ତି ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୋହିନୂର ହୀରା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଦଧିଭବନ ମନ୍ଦିର ବରୀ ଯାଜପୁର ମା ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ସୀତା ବିବାହର ଏଆଇ ଭିଡିଓ ଫିଲ୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଶହୀଦନଗରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। पूर्वर मकर संक्रांति दिन दारुब्रह्म श्रीजगन्नाथ पखाल भोग श्रीमंदिर में पैता लगी नीति श्रीमंदिर 22 पांच एआई रे कराइथवा वीडियो कहानी गुड़िक यूट्यूब रे लोकार्पित कराइतला। ब्यूरो रिपोर्ट ना ओडिशा न्यूज। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।